Kaya ni Mega natin ko ada kata na yung tiket ko map. Ako kata na titim-tim lang. So mangi separate ko. Kan naman di kapnon no. Narigat men no, di mapa gustuhan niya may isa. Nairik tikat kata eh. Tenda di igatin. Restaurant David Dapo tap ng sigurado. Makakuha ka na, hindi kahit daril, pagpuno, maka TV. Tangkin busog. Pagpuno. Ano? Payam ata, dito TV, amo ka, dito paborito mo taon. Kaya David lahat mga ka, dumanahin. Ulo. Masen. Kita dari mungkin coba jadi kuah. Gat. Ya, natin. Kiwar teo. Ano daril mabartikan na rabi man na man na mabsog. Dito magkaitan nyo. Pilit-pilit ito yun. Alay-ayan lang tapoy na ito. Apo. Nagnalamay. Mahilig, kaya ni Mega natin ko ada kata na yung tiket ko map. Ako kata na titim-tim lang. So mangi separate ko. Kan naman di kapnon no. Narigat men no, di mapa gustuhan niya may isa. Nairik tikat kata eh. Lapay. Makakay dati ko Ariyutan tayo di gata. Ini kan tiga kali ya. Alam to ako lang. Yummy ito eh. Magsitane.